Hello guys, mayong adlaw nami karon diri sa may Upper Pagang, Baliton Glan, Sarangani Province. Nami diri sa Upper Pagang Alliance Church kay Thanksgiving nila ugma. So karon nag-prepare sila silang Thanksgiving. Atong tanawon diri sa ubos kay naay naghimog bahundak. To ara guys, oh. Ang mga maghimog bahundak. I-hire pa ni sila gikan sa Kanalo, Masim, Sarangani Province. Hi guys, Pastor Romeo Inantay. So dira sila maglutog bahundak. Ugma ipakita ra mo sa inyo kanun sa ng bahundak. O ni ang bahundak, oh. Pagkaon nga lutoon nila sa lutoon las kawayan. Sako. Oh, mo na yung mga ingredients. Ay luya, mga sagbot. Waman may blender. Gilubok. Naay gata. Gikagod ang lubi guys. Mas lami untan ni og giusap. Dito sa taas guys, nana po dito lahi nga grupo. Andam po, di mo butog bahundak. Tanaw na po na to. Grabing saging guys, oh. Perti kadagko sa mga saging. Oh. Kana pila ka kabulig nilang mga saging. So diri lahi nga grupo ni diri guys, oh. Isa ka grupo na po ni nga maghimog bahundak. na nakahuduan ju. Wadayon naman story. Mo na siya ang Upper Pagang Alliance Church. Akong papa guys, mawa ang pastor diri. Si Reverend Ray Crispin. So musulod ta dito sa ilang simbahan. Abi kadagag saging hinog, oh. Ang mga saging la. Grabe. Perting naghanag saging. Oh. Duha ka buok guys, di na mo mahurot. Musulod ta. Ugma ang Thanksgiving nila sa buwan niyang nasulod simbahan. Para reset up pa na nila. So guys, as you can see, grabe ang ilang preparation, no? Sa ilang Thanksgiving. But pila ka buok nilang baboy. No, nagsugnod mo perting dagana. Ilang mga tubig ginapundo nila. Kay layo ang tubig diri. So, init na sila guys, kay magsugod na sila og. Woke up this morning, feeling fresh and free. Looked in the mirror, who's that smiling back at me? No more crying, no more wasting tears. I'm moving forward, casting off my fears. The sun is shining, I'm on my way. Gonna take on the world, make the most of today. I'm the best, I'm unstoppable. So guys, mo nagtagiya sa baboy kanang bata, oh. Si Lance. Iha ng baboy, donate niya sa Thanksgiving. Oh. Okay. So guys, humana nila ihaw ang upat ka buok na lapaonon. Napay 5 ka litsonon. Kani sa ilang unahon og limpyo. Sige, larga. Shout out ko sa Pit Martin dyan. Shout out sa mga taga Fit Martinsan, mga kauban ni Roy Roy sa trabaho. Share ko po niya. Grabe ang panaghiusa. Kita gini mo guys ang unities mga tao diri, oh. Trabaho nila nagtinabangay gyud. So ang ilang ihawon nga baboy murag siyam, 4 kalapa, 5 kalitson. Unang ilang pastora guys, so akong mama. Sun is shining, I'm on my way. Gonna take on the world, make the most of today. I'm the best, I'm unstoppable. Even without
So karon guys, nagbirada na pod sila ang mga litsonon. Una pod to ang ilahang pang biradahon. My life feeling great. I'm the best, unstoppable. Even without you, I'm phenomenal. Clap your hands, let's celebrate. Living my life feeling great. No more shadows, no more doubts. I'm breaking free, gonna shout it out. To the ones who said I couldn't be. Oh guys, mo ning pinakabutan nga lolo na mo. Siya ang nag-packlunch para sa mga children. Biyo kasi man. Hi guys. Manang gi-ready na para sa mga bata. Watch me now, just wait and see. I'm the best, I'm unstoppable. Even without you, I'm phenomenal. Clap your hands, let's celebrate. Living my life feeling great. I'm the best, I'm unstoppable. Even without you, I'm phenomenal. Clap your hands, let's celebrate. Living my life feeling great. Oh, hey, hey. Kung ka kung bakit ka, ikaw ay wapa ka kung kakabay. I'm the best, I'm unstoppable. Even without you. Human being is included as part of God's creation. In fact, kung wala'y tao na gibuhat, apil sa creation, paano? So during a part guys, nagwali na ilang speaker. Kaya ko Reverend Pasito Baro mo ang Kaya ilang kung ito speaker. transcribing, kaya lang ko. Woke up this morning. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. With the angels rise, holy, all creations rise, holy, you're lifted high. Holy, holy forever. Feeling fresh and free, look in the mirror. Who's that smiling back at me? No more crying, no more wasting tears. I'm moving forward.